kita tadi udah bahas dikit ya soal Rana and his history of Indiana, kayak ilmunya ngelotok banget sih jujur. But now let's talk about Indonesia. Rana pulang ke Indonesia, terus kayak gitu dia meniti karir sampai akhirnya sekarang jadi CEO-nya Box to Box Media Network, terus kayak gitu juga pernah masuk TV sebagai host, dulu pernah di Net Soccer ya Rana. Kemarin juga sempat buat jadi host basketnya ini grup MTech ya. Uh, tapi sebelum itu semua nih, ini ada satu pertanyaan yang gue penasaran banget Ran. I hope you're okay answering this ya. Gue pernah dengar kalau lu itu sebenarnya admin dari akun My Super Soccer yang dulu ngehe banget. Itu benar apa nggak sih? Bukan admin ya, karena nggak ada satu admin. Cuman dulu kan memang gue kerja ketika gue kuliah, gue nulis Super Soccer. Pada kala itu Twitter was a relatively new thing, apalagi buat akun media. So for a part of the writing memang punya akses ke akun itu. Jadi kadang-kadang gue ikutan nyinyir di situ, mancing-mancing engagement, tapi gue bukan admin yang paling dominan. Kadang-kadang aja. If I feel like I want to shit on MU ya gue masuk ke situ. Itu beneran ya, kayak at that time My Super Soccer was the shit gitu, kayak akun Twitter yang menurut gue paling ngehe, tapi at the same time it's actually fun to follow, dan kayaknya akun Flashball itu inspired dari situ, tapi they took it the wrong way, jadinya karon, jadinya jelek gitu. Gue jadinya nggak suka. Sure. Sekarang ada ID extra time atau apa namanya? Iya, extra time. So ya udah, I mean it always works. Fans bola itu adalah subspesies manusia yang paling gampang baperan ya. Sumbu pendek. So you can always say something and they will always find a reason to feel butthurt. Jadi feel offended juga ya. Iya. Kita fans basket lebih sophisticated. Kecuali fans basket yang di video. Oh iya, betul. Fans basket di video kayak anjing. paling savage itu. Itu udah mentok. Itu udah hujan ini apa? Hujan komentar yang tidak diinginkan banget itu masalah video gitu. Nah itu ibaratnya semua sisi buruk orang Indonesia itu dikumpulkan di satu tempat gitu. Tapi itu lumayan mengagetkan sih, soalnya kan biasa yang kalau dari gue pribadi sendiri yang ketahuan ya paling yang di NBA Info aja komennya kan banyak yang sehat gitu kan. Ya betul. Nah ini masih soal Bang Rana sendiri ya yang kita lihat di sini gitu. Karena emang kalau secara host ya, gue sendiri termasuk yang ngefan gitu kan, cara pembawaan lu nih Bang. Pasti loh. Ya karena waktu Tripit pertama kali di DM sama Rana gitu kan. Wah, I like your layout gitu. Wah, ini nih kayak beneran, ya anjing beneran nih sama Rana. Starstruck. Iya, saya kan orangnya ini ya, kagetan ya gitu kan. Okay. Terus juga kayaknya bingung banget waktu dinotis sama Senpai gitu kan, sama Senpai Rana di sini. Karena gue tuh jadi pengen nanya gitu, masalah host gini, cara ngatur hostnya gitu, cara supaya bisa bridging yang kayaknya halus banget. Setiap kali lu bridging gitu, setiap kali lu ngobrolin sesuatu penuh dengan kata-kata yang kayaknya tuh jarang banget dikeluarin sama yang lain gitu. Nah ini di sini apakah lu sendiri ada punya rahasianya atau emang kayaknya ini God given aja gitu? Bentar, gue mau nambahin dikit, ini gue mau pengakuan dosa juga sebenarnya. Gue tuh pas di DM sama Rana, pas Rana ngajakin gue rekaman box out, itu gue bener-bener nervous, terus pas rekaman juga I think it kind of shows gitu. Anjir, gue di podcast box out, anjir it's finally, tapi akhirnya kan outputnya kayaknya I think I could have done better gitu. Akhirnya dari situ gue belajar, sekarang gue gabung sama Tripit ya, I believe that I'm doing better gitu. So thank you Rana for opening up gitu ya, akhirnya gue jadi improving. So back to Zain's question tadi, silakan. I mean, I've been doing this for a while. Kalau box out sekarang udah 4 tahun ya, I think gue cukup beruntung dengan chemistry yang gue punya dengan anak-anak yang stick sama gue lama. So
ibaratnya seorang point guard atau quarterback, gue tahu tendensi pemain gue. Gue tahu the questions they prefer. I know how to push their buttons. And that's a byproduct of, hanging out with them and talking with them for a long time. So whenever gue take box out, I'm just, having a conversation with my friends. And selalu ada pointer box out itu tidak sedetail box football ya. Kalau Dex tuh terkadang bahkan bisa agak overwhelming. Makanya gue selalu bilang, kalau lo dapat pointer dari Dex dan harusnya lo nggak nonton bola pun lo kelihatan kayak tahu bola gitu. Box out tuh nggak sebegitunya, but I don't know. I mean, I always I read the topics. I usually think about one or two things yang what's happening on the day. There's always some questions yang gue itu nggak ngasih tahu ke apa istilahnya ke tim gue gitu, just to get their natural reactions. So apa ya, and I don't know. I mean, gue tuh tidak radio train gitu loh, So I don't. Gue bukan yang. It's just where I come from. Gue gak punya that sort of frame of mind yang bilang harus begini. And kayaknya gue dari tempat dimana kalau di box out, I know that I can just do whatever I want with it gitu. Kayak I can nudge you here, I can do that. Tapi gue tuh senangnya adalah ketika dia box out itu topiknya cuma 2 atau 3 biasanya. I enjoy just let's stick here a bit more. Let's probe here. Let me throw a curveball here gitu loh. Kayak it's just like there's always this, what you have to go, but you're always like, coba itu deh. And rasanya mungkin pengalaman gue memberikan gue a good feeling of balance-nya di mana. Gitu. And misalnya transisi smooth gitu ya. I think sebenarnya itu karena, I mean, gini, gue di net soccer dikasih tau lah dulu ada bridging apa tailing ya, right? Tailing kalau mau, dan biasanya kalau di TV disiplinnya karena lo harus jadi bisikin lo ganti topik misalnya, then you're already thinking about it semenit 2 menit before it happens, like it's already taking place. Sama tailing biasanya buat tutup biar bisa beriklan dulu. So I'm aware of that, tapi I'm not locked to that juga gitu loh. So I mean, it's just, and all of that terakumulasi dan gue tahu kapan keluarnya. I think it's really because of experience. One of the orang yang gue paling respect in the world itu P-Double, Paul Palele. Karena dulu banget gue pernah ikut sebuah show pertama kali di TV namanya Super Soccer TV. Gue diplot jadi penjahat di situ. Dan responsnya cukup colorful ya. Gue dibilang muka gue kayak kontol gitu. My mom was worried walaupun orang lihat ketawa TV aja, but the first day Paul syuting sama gue, dia bilang gini, kalau lo blank tenang aja, I got your back. Ya kayak lo blank gue bakal masuk. So I think one thing yang gue belajar dari Paul and I respect the shit out of him adalah, if I am with someone new, I gotta make sure orang itu comfortable. Because ultimately kalau dia nyaman, we're gonna get the best of that person. Gitu. So, paling itu juga satu poin yang juga gue perhatiin. So it's all of that, but because of gue punya pengalaman ini, ya gue kayak udah punya like a hunch gitu. Okay, sebaiknya gue sekarang shifting. Oh ini gue probing. Gue mau I want to laugh at myself and move here. You just know gitu. Dan mungkin diksi yang gak umum karena gue tidak punya pengalaman. Like lu minta gue jadi MC acara open, gue kayak I don't know man, I don't think I can do that. Gue gak nyaman bisa live podcast nonton, I'm not comfortable. Gitu. But the podcast is my safe space. I feel like I'm safe to do whatever I want over there, and I think that bleeds into mungkin hal-hal yang lu anggap positif ketika lu bikin box out. Betul. There's no limitation ya berarti Bang ya. Iya.
Iya, iya. Tapi masih ngomongin soal hosting people gitu, di salah satu episodenya gitu. Bukan salah satu sih, di seluruh episode di pengalaman lu yang udah bertahun-tahun gitu kan. Gue jadi ada pertanyaan yang gue pribadi bikin penasaran gitu. Apa kesulitan lu selama ini nge-host gitu? Apakah lu pernah kayak ngalamin suatu tiba-tiba yang kayak mungkin waktu sama P-Double itu kan blank gitu kan. Tapi maksudnya yang paling susah lu nge-host itu kayak gimana gitu, bisa diceritain kan? I mean, kalau paling susah ya lu tinggal dengerin episode Box Out. Oh, Box Out awal. Box Out 1. Box Out 1 tuh ngebut banget. Box Out 1 ya, gue selalu bilang ini, nge-host Net Soccer, jadi panit di ESPN FC, itu nggak ada tai-tainya dibandingin pertama kali lo duduk sama Amar sama Paul. Itu ketika di take itu ada Bona produser orang box to box dan ada Pange, dan dia bilang dia kan biasa megang biin dulu kan, dia pun bilang ini pace cepat banget dibandingin apapun yang pernah gue lihat di TV. Here's the thing, di ESPN FC gue dipasangin sama siapa gitu ya. Kan terkadang kalau lo jadi pandit ya, lo tuh it's a matter of lo punya talking points berapa, oke? Misalnya lo siapin 10 talking points, oke? Paling tandem lo tuh bakal bilang 3, you still have 7, easy, right? The first episode of Box Out, gue punya 10 talking point, Paul sama Amar punya 5, udah ambil 15. Gue bingung gue mau apa. Crazy. Paul itu sejago-jago dia jadi host, jadi pandit tuh satu level lebih tinggi. Dan Amar bagi gue adalah orang paling susah, Amar senior ya, orang paling susah buat lo debatin in any. He's a fucking lawyer, bro. Iya, he can lawyer you lah gitu ya. Sangat eloquent. By the way, di Torino udah pada ngebak kita ini. Kalau misalnya bocor mau dimaafkan. Nggak apa-apa, it's okay. Ngelanjutin yang tadi nih. Ini gue juga, kalau tadi Zain sempat menyampaikan sesuatu yang personal. Ini dari gue juga nih, pertanyaan ini sebenarnya sifatnya personal. I see you are a man full of wits, Ran. I see you're a man full of wits. Lu tuh witty gitu. Salah satu quote lu yang gue suka ya, itu di podcastnya Zero Knowledge yang lu bilang, when you have your back against the wall, all you need is luck gitu. Itu yang I think bahas quotes, itu oke banget. Gue suka banget kayak. Masa sih itu gue kayak itu cheesy banget guys. Iya tapi but seriously man. Yes bang, man. I'm like, dan gue ngomong itu karena gue nggak tahu anjing NFL ngomongin apa sih. Ya udahlah gue siap. Keluarin press katro aja lah gitu. Tapi kayak di No Dunks lo bikin panggilan tuh masih lo. Benar. Tapi kalem gitu kan. Tapi kalau itu lo anggap witty ya nggak apa-apa lah, itu hak lo. Gue lagi. Tapi lu tuh kepikiran gitu loh, kayak gue nggak nyampe. Nah itu tuh, kalau itu Dex yang ngomong bakal bilang jelek lo Dex gitu loh. Kayak level kayak. Cuma ketika gue ngomong itu, I don't take myself serious. Itu tidak menilai gue dengan serius gitu. I'm just messing around. Alright, cool. With all that being said ya, ini gue punya satu pertanyaan nih. How would you describe your archetype behind the mic? Kayak kalau pemain bola archetype-nya kayak he's number 10 playmaker gitu. Kalau basket kayak he's a stretch 4. How would you describe yourself when you're behind the mic? How would you describe your archetype behind the mic? I would like to think kalau gue point guard, so kalau bola mungkin Andrea Pirlo, but kadang-kadang it's not really about the defense splitting pass yet. It's about the pass that leads to the pass. Key passes. Well, it's not key pass juga. Kan kalau key pass kan asisnya nggak jadi sebenarnya.
but the past that leads to the past, yang membuat semangat ini. Yang bikin detak jantungnya lu tetap beating gitu loh, Jorginho does that, Busquets does that gitu loh. It gets the other guys in your group into a rhythm, Kayak jujur, I have great happiness tuh ketika I'm in a podcast and everybody else shines. Sebenarnya, I feel like I've done something right, gitu loh. So gitu sih. I mean, archetype-nya kayak apa namanya? Doing it for free, maksudnya apa? With mind free. I mean, kalau archetype posisi ya mungkin kayak nama YouTube-nya Pange sama Justin Regista. Oh, okay. Alright. What a fun conversation it has been ya. Udah hampir sejam kali ya kita rekaman. It was an honor to have Ranardi Alif di podcast Repeat finally. Setelah sekian lama, we have you on board. I'm really grateful to that. Thank you, Ran. Jangan lupa buat follow Instagramnya Repeat Basketball @RepeatBasketball. And of course, the social media of the Amateurs @theAmateursID. We're on Twitter and we're also on Instagram to talk about anything sports. Jangan lupa cek at Hoops by Repeats. We have new articles ya. Kemarin itu masih Damian Lillard. I think we're going to have another one coming up soon. Nah ini buat Rana gue balikin. Ada yang mau di plug in nggak sekalian? The spot is yours. Ya lah, plug in gue udah gue lakukan sepanjang podcast. Dan kalau gitu make sure for you all to follow Box Out, the most valuable basketball podcast in Indonesia. So this is Amarsha from Repeat Basketball. Ini gue mau ngambil kata-katanya Rana. This is Repeat Basketball and we are out.